saranyungan jamana jazakallahu khairan man garama khairaye jazakallahu khairan alakamu saranyungan jamana nyumanya tebesigi bau khairan man garama nyumanya tebesigi khairan man garama وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من اقتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مشاهدي الأعزاء أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم في سلسلة دروس علمية مرة أخرى في كتاب الفوائد للشيخ الإمام العلامة محيي السنة وقامع البدع شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 75 بعد 100. ونحن في هذا اللقاء نتابع درسنا في فصل المبدأ والمعاد وصفات التوحيد التي جمعت في سورة قاف. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله التوفيق. ambe ala tanu ambe abarkada ambe demeñina fe amba yafa deli ambe sharia ka fo batu man cité ci sra fe fona kira keleni ambe sharia ka fa kutu muhammad sallallahu alayhi wa sallama ana somo wana jenyo wan islam ñum bela jere fo kata se alkiyamad doma o temenen ko ambade Allah subhanahu wa ta'ala e sarangana ke anyi ka fɔ an ka sira ale Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ an kana sɔn saya k'an sɔrɔ ka sɔrɔ an tɛ silama ye. O kɔfɛ a y'an wele ni hadamadenya tɔgɔ ye ka fɔ ale Ala subhanahu wa ta'ala y'an dan ka bɔ ni kelen na ka ni wɛrɛ bɔ an na minnu bɛ kɛ balimaya bɛ minnu siri ɲɔgɔn na an ka sira Ala ɲɛ o balimaya sinji juru nin na ka d'a kan Ala bɛ k'an bɛɛ kɔlɔsi. O kɔfɛ a tilala ka sarangana kɛ tuguni ka fɔ a bɛ anw ma minnu ye limaniya jɔnw ye an ka sira Ala ɲɛ an ka kuma sababu bɔ an da an ka hɛrɛ kuma bɔ an da n'o kɛra a b'an lihalaya ɲɛ k'an junubiw yafa. Ya Rabbi Ala k'an lihalaw ɲɛ Ala k'an junubiw yafa. O hukumu kɔnɔna na an balimaw foli kɔfɛ hali bi an bɛ an ka walada kɔnɔ n'o de ye al-Imam Muhyiddin ibn Qayyim al-Jawziyya a ka kitabu min n'a bɛ fɔ a ma ko al-Fawaid an b'o o kitabu waladaw kan. Hali bi an bɛ faslu filanan na n'o de ye al-Mabda wal-Ma'ad wa sifat at-tawhid التي جمعت في سورة قاف. فصل مي ولدا مي ني يابلا داني دامنه اني كو كونچه دون no ye layidu dɔ ye olu lihala bɛ cogo min na ani maa minnu ye tawhidi dunkew ye olu mankutun bɛ cogo di suratu Qaf kɔnɔ Ala subhanahu wa ta'ala a ye mun fɔ olu lihalaya kan. An ka walada tɛmɛnen na an kumana maa minnu ni olu bɛ saga kunu maa minnu bɛ olu nakari
an kumana olu ka hakili wasu sababu kan ka tila daluyaw minnu bɛ yen nɔ n'o b'a yira k'a fɔ ko siga t'a la sagakunu ni tiɲɛ don an da sera k'a fɔ maa minnu bɛ sagakunu nakari u hakili wasuli sababuya an ko o ye saba ye a fɔlɔfɔlɔ ye u y'a jate k'a fɔ olu yɛrɛ ma ko minnu ye dantanfɛn ye olu mana sa u farikolo bi tunun cogo min na dugukolo kɔrɔ k'a fɔ ko bɛ se ka segin ka na a cogo kɔrɔ la o kɛra u hakili wasuwasu sababu fɔlɔfɔlɔ ye a filanan u ka jate la k'a fɔ ko Alahu subhanahu wa taala ka se tɛ boli o fɛn fasugu olu seginni na a cogoya kɔrɔ kan a sabanan u y'a jate k'a fɔ o yɛrɛ kuma fɔli k'a fɔ ko ɲɛnamaya bɛ segin kura ye u y'a ye k'a fɔ nafa tɛ o la ni hakili wasuwasu saba o de ye u bila u taara ye k'a fɔ ko hadamaden yɛrɛ danni qualité min filɛ nin ye ko a tɛ se ka ban dugukolo kɔ kan donc i bɛ sa yɔrɔ dɔ la i bɛ taa wuli yɔrɔ dɔ la k'a fɔ k'a bɛ ban pepepewu o tɛ kɛ kuma tɛ k'a fɔ ko sagakunu bɛna kɛ an dun nana ye Alahu subhanahu wa taala a bɛ se ka sagakunu nin kɛ siga t'o la daluya minnu b'o sɛbɛntiya o daluya lasili ye fɛn belebele saba ye a fɔlɔfɔlɔ Alahu subhanahu wa taala yɛrɛ ka dɔnni dafa dɔnni min bɛ dantanfɛnw bolo o ye fitinin de o de kosɔn a bɛ fɔ a ma ko dɔnni wa ma utitu minal ilmi illa qalila nka Alahu subhanahu wa taala ka dɔnni ye dɔnni dafalen de ye ka d'a kan a ye daluyaw fɔ o la ka mɔgɔ jaabi maa minnu ni nin hakilina delila ka bɔ u la ka tila k'a ka bazi kɛ k'a fɔ ale Alahu subhanahu wa taala ale bɛ kodɔn de وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم كوالي دي بي دانتان فين بلا جنندو الدنيا دفالين بالا جست فويتا منكي o b'a yira na dɔnni dafa min bɛ Alahu subhanahu wa taala bolo o b'a yira na k'a fɔ ko Alahu subhanahu wa taala bɛ se ka sagakunu kɛ kura ye a filanan o de ye Alahu subhanahu wa taala ka se dafa a y'o daluya fana fɔ ka an bila n'an sɔnna hypothèse dɔ ma siga t'a la i bɛ sɔrɔ hypothèse wɛrɛ ma min b'o jukɔrɔ min b'o jukɔrɔ kɔni ni gɛlɛman sera ka kɛ mun b'a bali ko nɔgɔman tɛ se ka kɛ Alahu subhanahu wa taala ko awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum masa min ka dɔn se kɔnɔna na a ka se kɔnɔ ka se dafa kɔnɔ a sera ka sankolo belebeleba in dan kelen tɛ fila tɛ ka dugukolo belebeleba in fana dilan se kelen tɛ fila tɛ o bɛ se ka dɛsɛ ka adamaden fitinin dilan ka tila ka se k'a ka kura ye o kɔni o ka bon hakili ma wa tuma dɔw b'a fɔ ko dantanfɛnw tɛ fasugu kelen mais hali adamaden yɛrɛ la Alahu subhanahu wa taala ko bala qadirina ala an nusawiya banana y'a ye ko siga t'a la ale Alahu subhanahu wa taala bɛ se ka segin k'a dan kura ye a tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ donc nin lasili filanan in Alahu subhanahu wa taala ka se dafa o b'a yira na k'a fɔ ko a bɛ se ka danni kɛ kura ye a sabanan Alahu subhanahu wa taala ka
hikma aka hikma dafali aka hikma bonyali ana be fo ma to kana la sagesse aka pasigi kadaka Allah subhanahu wa ta'ala te tlu manza te fuike gansan ko te fuike gansan o ali alamaden yɛrɛ dani ma kɛ gansan dantanfɛnw minnu ni alamadenw yɛrɛ fana bɛ o dantanfɛnw olu kɔnɔ i n'a fɔ sankolo ni dugukolo ninnu si ma dan gansan o bɛɛ danna kun dɔ de kosɔn donc o kodɔnba min bɛ Ala subhanahu wa ta'ala la o sagesse min b'a la o basigi min b'a la o t'a permettre abadan k'a fɔ ko saga kun tɛ se ka kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma la'ibin wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma baynahuma batila ayasabu al-insanu an yutraka suda ya am hasiba alladhina tarahu as-sayyi'ati an najrahum kalladhina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa matuhum alama sangulu dan gansa ma sangulu dan tulon kama ani dukula mu dan tulon kama alama de mise ka jete cogo jumɛn k'ale dana fu maa minnu bɛ ka juguman kɛ olu bɛ se ka sigi ka a bila u kunna cogo jumɛn ko maa minnu ye ɲuman kɛ o yɔrɔ kelen na o waati kelen na k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen sara bɛ se ka kɛ kelen ye wala kala ko in sara bɛna kɛ sara bɛna kɛ o sara bɛna kɛ don min na o don de ye sagakunu don ye sinon ka Ala ka hikma ka bon cogo min na a tɛ se ka ɲa cogo si la ɲumankɛla ka to yen a ka sarama d'a ma jugumankɛla fana ka to yen a ka sarama d'a ma la o sara madama n'a bɛ kɛ a dun tɛna kɛ fo sagakunu don o b'a wajibiya k'a fɔ ko Ala subhanahu wa ta'ala a bɛ se ka nin ko ninnu ka u segin kura ye ka kɛ an ka walanda tɛmɛnen na an jɔra nin yɔrɔ in de la k'a ye k'a fɔ hakili sɔnnen don a ma sariya kumaw n'o ye kuranɛ ni hadisaw ye olu fana sɔnna a ma k'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala ye mansa min ye mansa dafalen don a tɔgɔw la a n'a mankutuw na a n'a ka kɛwalew la n'o ye tiɲɛ ye ko sen jɛlen o bolo jɛlen o b'a wajibiya k'a fɔ fɛn fɛn n'o bɛ se ka Ala subhanahu wa ta'ala ka nagasi se a ma walima ka dɔgɔyama se a ma walima ka lebu se a ma o mankutu ninnu na an k'an k'o yɔrɔ ma janya Ala subhanahu wa ta'ala la donc a ka dɔnni a n'a ka se ani a ka hikima bonya ka ko kɛli kun kan madama o bɛɛ ye tiɲɛ ye donc o b'a wajibiya an ka da la k'a fɔ ko sagakunu fana bɛ yen surtout que a kumakanw fana b'o sɛmɛntiya an jɔra o yɔrɔ in de la an ka walanda tɛmɛnen na bi Ala subhanahu wa ta'ala ye mun fɔ maaw lihalaya kan nin sura in na suratu Qaf nin kɔnɔ maa minnu b'a la ka sagakunu o nakari قال المؤلف رحمه الله ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم كفى الله سبحانه وتعالى أي أن كنا فني كفو ما من بك سكاكون نكري تامتو تمامنا وينغالون تشينغالون تيجيا ويانغالون تيجيا دولة ترى كذاك ko di ɲagamina u bolo u hakili y'u sɔsɔ ko fahum fi amrin marij o ko ɲagaminen bɛ maa min bolo o t'a taafan n'a bɔfan yɔrɔ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o tigilamɔgɔ bɛ ko min kɛ o wagati est-ce que mɔgɔ b'i banba o kan la mɔgɔ t'i banba o kan ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي madama ni o b'u la hakili ko ɲagamina Ala ko la u tɛ kun ni ju dɔn a ko la Ala subhanahu wa ta'ala a bɛ komi a y'u wele fɛn min bɛ se k'a to u hakili bɛ sigi hakili bɛ basigi sɔrɔ hakili bɛ faamuya sɔrɔ Ala subhanahu wa ta'ala y'u wele ko a ye na yan n'aw bɛ fɛ ka ne Ala kɔni dɔn
n'aw bɛ fɛ ka ne Ala ka kow dɔn aw bɛ fɛ ka ne ka Ala in faamuya ko a ye filɛli kɛ dɔrɔn ka taa sankaba la ni aw hakili ye ka taa si dantanfɛnw minnu bɛ sanfɛ a ye aw k'olu lajɛ bɛni ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه أكو موقع سانكبا فيون نجي دانتان فيون من باكونو cogo min na Ala subhanahu wa ta'ala y'a dan k'a bila sanfɛ a dan cogo yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la support t'a kɔrɔ o ye kabakoba ye dɛ o dɔrɔn tɛ a janya hakɛ min bɛ adamaden na o furancɛ ka jan kojugu i bɛ san 500 taama kɛ i bɛ so bolili hakɛ cogoya la san 500 i ma se sankaba fɔlɔ ma an b'o de kɔnɔ ka b'o fana na ka taga filanan na o fana furancɛ ka jan ka b'o la ka taa sabanan na o fana furancɛ ka jan e k'a lajɛ dɔrɔn mansa min ye nin dantanfɛn in dan ka an ɲɛ b'a la ko ye mɛ o bɛna taa yɔrɔ ka jan na a dalakɛɲɛlen don a cɛ ka ɲi u kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na c'est-à-dire o y'a dama harmonie dɔ ye min ka kan ka faamuya dɔ di hakili ma k'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala a bɛ se ko la a ka sankolo lajɛ wagati dɔ bɛ na a jɛlen pas wagati dɔ bɛ na a bɛ fin ka sin ka ji bɔ a bɛ tila ka na wagati wɛrɛ a bɛ jɛ o yɛlɛma min b'a la ka kɛ nin ye est-ce que a bɛ se ka k'a yɛrɛ ma gansan a bɛ bɔ cogoya dɔ la ka taa cogoya dɔ la ka tila ka segin ka na cogo kɔrɔ la est-ce que nin t'a yira i la k'a fɔ ko o Ala in a bɛ se ka saga kunun kɛ bala o b'a yira n na k'a fɔ ko Ala bɛ se ka saga kunun kɛ o b'a to i hakili bɛ segin a cogo kɔrɔ la pour que ka faamuya kɛ k'a fɔ ko Ala bɛ yen a bɛ se ko la dɔɔni tigi don summa ila al-alami sufli wa huwa al-ard ko kɔfɛ n'i ye faamuya sɔrɔ o la i ye nafa sɔrɔ o la sankaba filɛli la pour que ka se ka Ala ye i bɛ dugukolo min fana kan dantanfɛnw minnu b'o kan e k'o fana lajɛ bɛni ni filɛli tasi filɛli ye wa kayfa basataha wa hayya'aha bil bast lima yuradu minha e k'a lajɛ Ala subhanahu wa ta'ala ye dugukolo fɛnsɛn cogo min na k'a kɛ a dafalen don ka kuluw sigi a yɔrɔ dɔw la k'o kɛ i n'a fɔ bɔlɔ a bɔlɔ rawasiya nka a plupart bɛɛ lajɛlen i b'a sɔrɔ a dafalen don ka kɛ fɛn tilennen ye adamaden bɛ se ka taama kan cogo min na ka sɔrɔ a ma bali a laɲini na wasabataha bil jibal a ye dugukolo nin fana an y'a fɔ cogo min na a y'a pempe ni kuluw ye wa awda'a fiha al manafi'a ka adamaden yɛrɛ nafamafɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen bila dugukolo nin sanfɛ wa anbata fiha min kulli sinfin hasanin min asnafin nabat falefɛn suguya bɛɛ Ala subhanahu wa ta'ala y'a bɛɛ nɔgɔya adamaden ma a bɛɛ bɛ falen dugukolo in na ala ikhtilafi ashkalihi wa alwanihi u cogoyaw u fɔfɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ dɔw bɛɛ lajɛlen kunnama tɛ tɛmɛ 12 cm 20 cm kan dɔw b'a la i bɛ taa sɔrɔ o bɛ mètre 1 ɲɔgɔn dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ fo 2 mètres i bɛ dɔw sɔrɔ yɛrɛ o bɛ taa adamaden kunkolo yɛrɛ sanfɛ 10 mètres 11 mètres a bɛɛ ye falenfɛnw ye minnu bɛ adamaden nafa
o shakulu ti kelen dɔw ye nugujumaw ye dɔw ye bilenmanw ye dɔw ye nɛrɛmugumaw ye dɔw ye finman ye wa hakaza falenfɛn sugu bɛɛ Ala subhanahu wa ta'ala y'a bɛɛ nɔgɔya adamaden ye a b'a yɛrɛ nafa ni minnu ye wa maqadirihi wa manafihi wa sifatihi wa bɛɛ n'a a cogoya hakɛ cogoya wa bɛɛ n'a nafa a bɛɛ n'a mankutu dɔw ye u bɛ dumuni di adamaden ma dɔw bɛ suma di y'a ye dɔw bɛ oxygène di an ma dɔw bɛ den di an ma an bɛ balo a la wa a bɛɛ lajɛlen n'a nafa a bɛɛ n'a mankutu fana u bɛ dumunifɛnw minnu di an ma tuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ a dɔw ka timi i b'a sɔrɔ a dɔw ka kuna wa hakaza wa lumajara dɔw basilen don dɔw basilen tɛ wa hakaza a bɛɛ n'a nafa dɔ fana ye adamaden ka farikolo la a bɛɛ bɛ don adamaden fana ka besoin kɔnɔ an balimaw wa anna dhalika tabsiratun idha ta'amalaha al-abdu al-munibu wa tabassara biha an balimaw ninnu fɛn minnu fɔlen filɛ nin ye sankaba taw dantanfɛnw dugukolo taw dantanfɛnw ni adamaden y'i sigi k'i tasi nin bɛɛ la ko a hakili ka o tasili o bɛna to a bɛ Ala subhanahu wa ta'ala ye i n'a fɔ bagangɛnɛ in y'a fɔ cogo min na doctoratigiw ma ko cogo min na ɲaamɛ sennɔ misi sennɔ saga sennɔ ba sennɔ o b'a yira ko ɲaamɛ tɛmɛna yan o b'a yira ko misi tɛmɛna yan o b'a yira k'a fɔ saga tɛmɛna yan o b'a yira k'a fɔ ba tɛmɛna yan o b'o yira cogo min na ko bɛ yen dɛ wa nin sankolo minnu filɛ nin ye n'a bɛ kan ka boucher a ma jɔ hali bi nin dugukolo minnu filɛ nin ye a bɛ kan ka adamaden nafa a ma jɔ hali bi o b'a yira k'a fɔ ko dɔ de bɛ yen min bɛ kan ka nin ko ninnu kɛ o min bɛ kan ka o kɛ a b'a taga ni ka segin o b'a yira k'a fɔ k'o bɛ se ka saya kɛ cogo min na ka ɲɛsin nimafɛn ma a bɛ se ka nimafɛn fana lakunu ka segin ɲɛnamaya la tuguni a salen kɔfɛ تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والوعد وأرمى هكذا باي أبا فهموا كفو ألنيت ودو إيرما تيجون منو نولو بورا الله سبحانه وتعالى فإني أكما كاي كان فينا كو الله أبي تانتو wa Ala subhanahu wa ta'ala a kelen do ale de bɛ ka nin bɛɛ kɛ wa Ala subhanahu wa ta'ala k'a bɛ sa ka kunun fana kɛ o b'a to i bɛ kan ka nin minnu ye i ka tiɲɛtigiya k'a fɔ ko Ala subhanahu wa ta'ala tiɲɛ do a bɛ yen wa a bɛ se ka nin ko ninnu kɛ fannaziru fiha maa min bɛ filɛli tasi filɛli kɛ nin fɛn ninnu na yatabassaru awwalan ko tigilamɔgɔ a ɲɛ b'a ye fɔlɔ suma yatazakkaru saniyan a bɛ tasi filɛli nin kɔfɛ wa inna hadha la yahsulu illa li abdin munibin ila Allahi bi qalbihi wa jawarihi adamaden min bɛ filɛli kɛ ni dɔɔni filɛli ye ka tila ka filɛli ka kɛ ni tasili ye o tigilamɔgɔ o bɛ nafa dɔ se o tigilamɔgɔ dusukun ma parce que hakili bɛna fɔ dusukun ye ne ye tiɲɛ dɔ ye nin ko in na wa ko n'i y'o ye adamaden o adamaden na ko tigilamɔgɔ o ye Ala jɔn ɲuman ye min bɛ kɔmasegin dɔn Ala subhanahu wa ta'ala ma a ka fili la sabu a dusukun bɛna taa laban ka fɛn min de tiɲɛtigiya n'o ye Ala subhanahu wa ta'ala kelenya ye a dusukun bɛna laban ka fɛn min tiɲɛtigiya n'o ye Ala subhanahu wa ta'ala ka se ye ka kow kɛ ka tila ka segin a kan o b'a to o tigilamɔgɔ farikolo in bɛɛ bɛ kolo o Ala ye
n'a sɔrɔ a bɛ fili sira fɛ a b'i kɔma segin Ala subhanahu wa ta'ala la ma a b'a yafa ɲini ka sɔrɔ ka a jɛma kow yɔrɔ ɲini k'o kɛ ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم ni suran kelen in kɔnɔ ni tawhid sabatira ni limaniya saga kununa o sabatira duskuna Allah subhanahu wa ta'ala aya don sisan ka fɔ o adamaden masina labɛnna ale Allah subhanahu wa ta'ala a dɔnni ni a batoli kama a ye a bila hakili in dayɛlɛlen kɔfɛ k'a ka miiri a k'i miiri jani adamaden bɛ miiri i b'i yɛrɛ nafa n'i tɛ miiri i t'i yɛrɛ nafa aw m'a ye hali anw ka kuma dɔnnaw b'a fɔ an ka laadala kow kɔnɔna na n'a lihalayaw nana n'a circonstances nana karisa ye maa ɲuman ye sa m'a dɔn ko karisa bɛ miiri karisa ye maa lankolon ye dɛ parce que a tɛ miiribali tasibali yɛrɛ de don miiribali tasibali yɛrɛ de don o kɔrɔ ye ko tigilamɔgɔ a labɛnnen tɛ ka ko ɲumanw kɛ maa min labɛnnen don ka ko ɲuman kɛ n'a bɛ miiri a bɛ tasi ko Ala subhanahu wa ta'ala a y'olu tigilamɔgɔw de wele k'u tasi ka taa u garijɛgɛ a bɛ bɔ matériel min na Ala subhanahu wa ta'ala b'u garijɛgɛ bɔ matériel min na ka sɔrɔ u ɲɛ tɛ Ala yɛrɛ la u b'u balo sɔrɔ fɛn minnu na dɛ Ala subhanahu wa ta'ala y'u miiri k'u tasi o la ani u ka donfiniw ani u ka yɛlɛnkanfɛnw u k'u tasi ninnu bɛɛ la ani Ala subhanahu wa ta'ala bɛ kɛlen bɛ k'u sigiyɔrɔ bɛɛ sigiyɔrɔ cɛɲumanbaw minnu ma n'o ye jardinbaw ye n'o ye so ɲumanbaw ye u k'u filɛli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na ka tasi ninnu si tun tɛ yen u nana a bɛ se ka tunun tuguni a bɛ tila ka segin tuguni nin bɛɛ lajɛlen bɛ kodɔn dɔ di adamaden ma ni miirila kɔni o de la Ala subhanahu wa ta'ala y'a ɲini u fɛ k'u ka miiri wa huwa al-ma'u alladhi anzalahu min as-sama'i wa baraka fiha nin bɛɛ lajɛlen sirilen bɛ fɛn kelen pe la Ala subhanahu wa ta'ala bɛ ji min jigi ka bɔ sanfɛ kɔni Ala cɛ dɔrɔn adamaden balo bɛ sɔrɔ fɛn fɛn na adamaden b'a ka donfiniw sɔrɔ fɛn fɛn na adamaden b'a sigiyɔrɔ nafa tɔnɔ bɔ jardinw ani sow adamaden bɛ nin bɛɛ nafa sɔrɔ ka bɔ fɛn kelen pe min na dɛ o ye ji de ye ji Ala subhanahu wa ta'ala b'o ji in de jigin ka bɔ sanfɛ sinon ji in dilannen tɛ dugukolo la yan i y'a ye wa anzala minas sama ma'an ko ale Ala subhanahu wa ta'ala de bɛ ji jigin ka bɔ sanfɛ bal a b'a fɔ yɛrɛ afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun o ji o Ala kelen pe de y'a nati o ale de y'a jigin ji in bɛ bɔ yɔrɔ min na ko ale de y'a jigin wa ou bien maa minnu bɛ ka Ala ko nakari olu de ye ji in jigin o de b'a yira an na k'a fɔ ko ji in tɛ dugukolo fɛn ye ko ani dugukolo dilanna ɲɔgɔn fɛ ko a bɛ yan ten natire hali n'o kɛra Ala subhanahu wa ta'ala de y'o kɛ nka ji lasiri kɔni bɔra de sanfɛ ka jigin wala sanfɛ de ka jigin jɔn de b'a jigin Ala de b'a jigin wa walima olu minnu bɛ ka Ala ko nakari donc i ɲɛ bɛ hɛrɛ o hɛrɛ la dugukolo kɔ kan a bɛɛ lajɛlen lasili ye fɛn kelen pe a bɛɛ lajɛlen lasili matériel fɛn fɛn bɛ dugukolo kɔ kan a bɛɛ lajɛlen lasili ye ji ye wa o ji ni Ala subhanahu wa ta'ala de b'a jigin ka nin barika don a la n'a ye barika don ji la i b'a ye nin fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kɔnɔ minnu bɛ adamaden nafa a donfiniw a balo a sigiyɔrɔ o hakaza ka taalen o de la hali adamaden yɛrɛ ni Ala subhanahu wa ta'ala ye barika don i la i ka ko bɛ ɲɛ o de la i m'a ye n'an bɛ furu kɛ don min na n'an ye den sɔrɔ don min na dɔw lasɔn hɛrɛ ma k'a bɛ kɛ den ye o de ye barika ye i y'a ye barakallahu fil mawhubi lak
وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره إني على كراك دوي دينا ناصر الله قال كبر كدو أي سون فمنا إيه رفنا كاسون سون من كبر مي يدين ديما إيه ركا أو ولا يمانو من سرلاني على كاجوا كللا فكاتو أكاكودو كي رفنا غرجيجي aki illa dun kanye yayi mais deme teme wala domina abena korobaya fafina bena abena musufuru katlangutu adama dembe here fen soro dukulu ko kan naka nyanama yasirlen bu fana o fana jide ni Allah subhanahu wa ta'ala ba jigi adama de yere ba kun kamna dina ma fogata sa ko bena aka nyanama ya kono na haju bi sama abira jelen lasliye o kunye ni ala baraka do ala ya rabbi ala ka baraka do anga kula alama de shi baraka o de shi janya e kunyi mana ala kira yo so bakara fo khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu o de baraka do ne ala kaula son herama o do de mami shi jansoro shi jan kera baranya mana o de baraka do ne shi la ni si jansoro e ma bara nyman ka ko o ko ko barkati sila adama dem barka de abe ko min ke ni nafa bala ne sigilin flane aw nya korone pour que aw kane machine do de ba barake ni ala e barka do machine o de ba to e be ne kuma kame ibe nyi ibe kuma kan fam o de barkai o de barkai. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ayo munun ke aramaden nin bela jele nin beta shikumbo hatta wa huwa al-ma'u alladhi anzalahu min as-sama'i wa baraka fihi hatta ambata bihi jannatin mukhtalifa fa Allah subhanahu wa ta'ala arjinahu jardin ay ulu fale ni fale fenwi مختلفة الثمار جنات مختلفة الثمار والفواكه جرهم بفلي إباي جرجهم بالا منون تكالتي كروني voilà وديو تكليني وكلرو تكلين مختلفة الثمار والفواكه يعني جرجهم تكلين أصرفهم تكلين ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامد دوي جماي دوي فيماي دوي بلماي دوي نرموماي دوي ركدي دو ككونا وبين ذلك مع اختلاف منابعها وتنوع أجناسها وأولوني نيونجي إباي دو بينو أولو بي چمانچلا otumana kabeni Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ka hikma ye kabeni aka dani cogoya ye o dugukolo olu cogo la wa ambata bihi al-hububa ko Allah subhanahu wa ta'ala ye fɛn kisɛw fana fali a ye fɛn kisɛw fali kullaha fɛn kisɛ fasugu bɛɛ ala tanawu'iha u kalitew suguyaw tɛ kelen ɲɔkisɛ bɛ yen finikisɛ bɛ yen malokisɛ bɛ yen wa hakaza واختلاف منافعها ونفو فنتكلني وصفاتها واشكالها ومقاديرها وموضوع فنتكلني وغليو فنتكلني يعني ويفن كسوي كتخالي اكلتي كچا ونفو تكلني ما من مغوبه سانيولا اني مغومي مغوبه بمبرينا كلنته مغومي مغوبه مالوكسلا اني مغومي مغوبه فينيكسلا كلنته وهكذا كتلا ولون بدون يسمون كسودي ده وحلو مجرى ثم أفرد النخلة ثم أفرد النخلة كوكو في الله سبحانه وتعالى دان نسي تمرو فنما وفنا يفعلن فين دوي أيالي كلم بفوا دمنا فعلن فين تو فعلن كوفي لما فيه من موضع العبرة والدلالة أو الدلالة كذاك تمرو
tasi belebele min bɛ ale la ani kɔrɔ belebelew minnu b'ale la ale tɛ la takhfa ala al-muta'ammil min tɛ dogo maa la maa min bɛ tasi tamaro la kosɛbɛ. Allah subhanahu wa ta'ala ko ale de ma ni sura in kɔnɔ fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha summa qala kadhalika al-khuruj ko ninnu bɛɛ Allah subhanahu wa ta'ala a ye ji in kɛ ka dugukolo ɲɛnamaya a salen kɔfɛ tilema bannen kɔfɛ ka falenfɛnw falen a la a suguya bɛɛ fɛnkisɛw ani jiriw kana se hatta tamaro yɛrɛ ma tamaro fitinin bɛ kɛ a bɛ laban a bɛna kɔrɔbaya dɔɔni a bɛ janya ka taa se degré ma degré min bɛ bonya i hakili ma a ka jan cogo min na a nafa fana bɛ janya o cogo la o cogoya kelen fana na si fana ka jan o cogoya kelen fana na a bɛ den di ma den minnu tuma dɔ a denw dɔw ka dɔgɔ a bɛ den dɔw sɔrɔ a ka jan a ka bon a ka timi n'i y'a dɔn a t'i tɔɔrɔ ni fosi ye sukaro ka timi ɲa min ma ni sukaro b'a la tamaro ka di cogo min na ni sukaro b'a la hali diabète bɛ maga min na i bɛ se k'ale dun ka sɔrɔ a m'i tɔɔrɔ n'i ma a dama tɛmɛ ka d'a kan Ala subhanahu wa ta'ala ye hikmaba min k'a la masa min sera ka ninnu bɛɛ lajɛlen falen dugukolo salen kɔ la ka dugukolo ɲɛnamaya ni olu ye ka tila ko tuguni k'olu sa ka tila k'u ɲɛnamaya tuguni ko yali o masa masina a bɛ se ka dɛsɛ ka lakununi kɛ tuguni wa kadhalika al-khuruj masa min sera ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ siga t'a la a bɛ se ka hadamadenw segi kura ye ay misla hadha al-ikhraj min al-ardi الفواكه والثمار والأقوات والحبوب قال سبحانه وتعالى بدوغلو فلنفونا بوتشوغمنا وسالين كوفي فين كيسولا أني جريدونا أني بلولا بلو ما فونا خروجكم من الأرض بعد ما غبتم فيها وتشوغا كلم فنانا أو فنا سالي كتلك أو كنو كراي الله سبحانه وتعالى أبسكاني فناك donc nin b'a yira na k'a fɔ n'an sɔnna k'a fɔ sumankisɛw salen kɔfɛ jiriw salen kɔfɛ Ala subhanahu wa ta'ala selen kɔ ka se ka olu kunu dugukolo la u salen kɔfɛ k'u ɲɛnamaya n'an sɔnn'o ma o ye adama hypothèse dɔ ye an ka kan ka sɔrɔ o hakili kelen min b'an na dɛ n'o sɔnna o ma o hakili kelen fana ka kan ka sɔn k'a fɔ anw hadamadenw yɛrɛ an bɛ se ka sa ka tila ka kunu ni nin y'anw hadamadenw balo ye o bɛ sa ka tila ka kunu munna anw yɛrɛbakun fana tɛ se ka sa ka tila ka kunu ni hakili b'an na an kan ka o ye an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka hakili ɲuman di an ma Ala k'an balo silamɛya kan Ala k'an fato limaniya kan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوزار جمانا نمايا تبسيك بو خيرا لمن كرم نمايا تبسيك خيرا لمن كرم